मुसाफिर रमज़ान में खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम का सबसे ख़ास हिस्सा आपके लिए इस वक्त हाजिर है, जहां पर हम बात करेंगे क़ससुल कुरान के हवाले से, जिस सेगमेंट में हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम की तारीख़ के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथी एंकर हसनैन लियाकत आपकी खिदमत में अंबिया कराम और तारीख़ इस्लाम की उन अजीम हस्तियों के किस्से पेश करते हैं जिनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है और फिर हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। कल हमने ज़िक्र किया था हज़रत नूह की अपनी कौम को तबलीग के मुतालिक, और आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत नूह की अपनी कौम की दुआ के मुतालिक कि उन्होंने अपनी कौम के हवाले से क्या कुछ दुआएं की ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उसके साथ सख्त नारवा सलूक के बावजूद उन्हें तौहीद पर ईमान लाने और इबादत लाई की दावत देते रहे, क्योंकि जो कौम का सलूक था हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वो बड़ा ही नाज़ेबा था। कुरान करीम की सूरह अराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी कौम को दावत के हवाले से इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, सो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीनन मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ आता है। सरदारान कौम ने गैर दानिशमंदाना जवाब दिया, जिसको सूरह आराफ में यूं बयान किया गया। उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने कहा कि ऐ नूह, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुशफ़िकाना जवाब इसी सूरह आराफ में उसका तस्करा यूं किया गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल मबूस हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने रब का पैगामात पहुँचाता हूँ और ये पहुँचाता रहूँगा, और तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हो जो तुम नहीं जानते हो। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक मर्द की ज़ुबान पर नसीहत आई ताकि वो तुम्हें अज़ाब इलाही से डराए और तुम पर परहेज़गार बन जाओ, और ये इसलिए कि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनकर कौम ने कहा कि ऐ नूह, अगर आपने अपने दीन की दावत देने से बाज ना आए तो ज़रूर आप भी इन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें नाउज़ बिल्लाह संसार यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। हाज़िल में है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा कि उनका अपनी कौम के दरमियान मुद्दत दराज तक ठहरना और अल्लाह ताला की आयतों के ज़रिए नसीहत करना उन्हें नागवार लग रहा है, और उनकी कौम ने उनके कत्ल और जलावतनी का इरादा कर लिया, तो आपने इनसे फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान ठहरना और आयात इलाही के ज़रिए से नसीहत करना तुम पर बोझ है तो सुन लो कि मुझे अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा है और मैंने अपना मामला उसी के सुपुर्द कर दिया है। तुम मेरी मुखालफत में और मुझे ऐज़ा पहुँचाने के लिए जिस कदर असबाब जमा कर सकते हो कर लो, बल्कि अपने बातिल माबूदों को भी मिला लो और ये सब मंसूबे और साजिश ऐलानिया कर लो। फिर भी मेरे खिलाफ जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत ना दो। मुझे उन चीज़ों की कोई परवाह नहीं और ना कोई डर है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। उन्हें और उनके जो गिनती के पैरोकार थे, उनके पैरोकारों को बड़े गम से निजात बख्शी और जुटलाने वालों को के खिलाफ आपकी यूं मदद फरमाई कि कौम के तमाम कुफ़ार को अजाब से हलाक कर दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम की सूरह अंबिया में इन अल्फाज के साथ किया गया। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी याद करें, जब उन्होंने इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हमें पुकारा, सो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई
بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم سے نجات بخشی اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. بے شک وہ بہت بری قوم تھی, سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے. اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا. جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے نوح, آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے. ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے. لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب, استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر آپ غمگین نہ ہوں اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا. اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا گیا اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے. سو آپ ان کے تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں. کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. قرآن کریم میں کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے. سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا, وہ ضرور غرق کیے جائیں گے. روح البیان کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے. 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے. اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا. اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے اور یہ کشتی بنی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا. خواتین و حضرات, آج کی نشست سے اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گے اور کل ہم ذکر کریں گے طوفان نوح کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی اسناد, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, آپ نے یہ قصص القرآن کا جو خصوصی سیگمنٹ ہے جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا, آپ نے ملاحظہ کیجیے اور اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اس سیگمنٹ میں سے جو کچھ سنا, جو دیکھا, اس کو سمجھا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے ہم پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ اسی نوٹ کے اوپر یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے اوصاف رمضان.